أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى الذي بكمالاته ظهر وبذاته اكتفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بردهم قد صفى أما بعد فقد دخل شهر ربيع الأول الذي اعتاد فيه بعض الناس ذكر المولد النبوي من المحتفل فنقول لتحقيق المسألة أنه ثبت بحديث الشيخين في الصلاة قبل المغرب ركعتين وغيره من البراهين ومنها اتفاق المحققين أن اعتقاد غير القربة قربة أو غير اللازم لازما تغيير للدين وأن إيهام هذا الاعتقاد يشابه هذا التغيير ويلحق به في الحكم لحوق النظير بالنظير فهذا الذكر الشريف إن كان خاليا من التخصيصات والقيود فلا كلام في دخوله تحت الحدود وإن كان مقارنا لها مع إباحتها فإن اعتقد كونها لازما أو مقصودا كان من المحدثات وإن لم يعتقد كونها قربة لكن أوهمه كان مشابها بالبدعات ويمنع عنهما منع المنكرات بتفاوت في المنع بتفاوت الدرجات فمن ظن بالفاعل هذا الاعتقاد أو إيهام الفساد أدخل اعتياده في محظور الالتزام ومن ظن به خلوه عنهما أدخل اعتياده في سائغ الدوام والذي يشاهد حال العوام من تشنيعهم على التاركين والملام أشد منه على تارك الأحكام يرجح تتبع المانع بلا كلام وهذا الاختلاف من الخلف كالاختلاف من السلف في العمل بالأحاديث إفراد يوم الجمعة بالصيام ونزول الحاج بالمحسب للمقام وما ضاهاهما من الأحكام وأما إذا قارن هذا الاحتفال منكرات بينة فالفتوى بالمنع متعينة وهذا هو الحكم في رسم آخر يسمى بالحادي عشر الذي يقع في ربيع الثاني وهو عرس الشيخ عبد القادر الجيلاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان جبل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. মুসল্লিয়ানে কেরাম ডানে বামে খেয়াল করে কাতা কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে পায়ের গোড়ালির প্রতি লক্ষ্য, তাহলে কাতার সোজা হবে সুন্দর। আসুন সামনে আসুন। কাতার সোজা করতেই আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করি। যারা কাতারের জায়গা পাননি আমরা একটু কষ্ট হলেও তাদেরকে জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করি। নিচে উপরে যে যেখানে আছি খেয়াল করে সামনে অগ্রসর করি। কোনো অবস্থাতেই যেন সামনে খালি জায়গা না থাকে। যাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة
ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. মুসল্লিয়ান ইকরাম, মসজিদের ডান বাক্সে দান করে সদকায়ে জারিয়া শরীক হন। الحمد لله. اللهم أنت السلام. السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله অত্যন্ত বরকতময় মাস পবিত্র রবিউল আউয়াল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, জুমার দিন, তাৎপর্যপূর্ণ নামাজ, জুমার নামাজ জামাতের সাথে তাকবীরের উলা সহ আদায়ের করে ইয়া আরহামার রাহিমিন অসংখ্য অগণিত আপনার নেককার মুসল্লিয়ানদের নিয়ে আপনার শাহী দরবারে আমরা করাইছি। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের উপস্থিতি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের জুমার নামাজ সহ যাবতীয় ইবাদত বন্দেগী কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, অবশ্যই আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, ইয়া আল্লাহ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে না চাইয়া নিজ দয়া গুণে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, এর উসিলায় আমাদের জিন্দা মুর্দা সবাইকে মাফ ফরমাও। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনা মারা গেছেন সবাইকে মাফ ফরমাও। দরগার কবরস্থানে যারা শহীদ সবাইকে মাফ ফরমাও। হযরত শাহজালাল মুজাদ্দিদ আহমদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাহ হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে সমস্ত আকাবিরিন উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীন মুত্তাকি পরহেজগার মানুষেরা শহীদ তাদের দারাজাত বুলন্দ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান ফরমাও। সর্বাবস্থায় আপনার হুকুম অনুযায়ী চলার তৌফিক দান ফরমাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক জীবন গঠনের তৌফিক দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, আমরা যে নিয়তে হাত বাড়াইছি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, অনেকেই অনেক উদ্দেশ্যে দোয়া চাইছেন, ইয়া আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। প্রত্যেকের নিয়ত অনুযায়ী দোয়া দরখাস্ত কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন, ইয়া আল্লাহ আমরা যে জায়গাতে আটকে রয়েছি আমাদের উদ্ধার ফরমাও। অভাব অনটন দূর ফরমাও। ঋণ পরিশোধের তৌফিক দান ফরমাও। হালাল উপায়ে বেশি বেশি অর্জনের তৌফিক দান ফরমাও। হারাম থেকে আমাদের হেফাজত ফরমাও। যাবতীয় দুঃখ কষ্ট আপদ বিপদ বালা মুসিবত অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হেফাজত ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন মানব দানবের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে দুশমনের দুশমনি থেকে হেফাজত ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়া আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত করে দাও। ইয়া আল্লাহ, সুসন্তান নেক সন্তান হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। পরীক্ষার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা দান ফরমাও। অনেকে উপযুক্ত ছেলে মেয়ে নিয়ে বিয়া শাদীর ব্যাপারে চিন্তিত, আল্লাহ সুব্যবস্থা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আরহামার রাহিমিন রুজি রোজগারের মধ্যে খায়র আর বরকত দান ফরমাও। যারা অসুখ বিসুখে কষ্ট পেয়ে গেছেন শিফা দান ফরমাও, পরিপূর্ণ সুস্থতা দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, আমরা পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আপনার নামদার তাজদারে মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে অসংখ্য অগণিত সালাত ও সালাম পৌঁছাই দাও। ইয়া আল্লাহ, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.